Good day mga boss, your Kuya Elmer here once again from Kuya Elmer Street. So, it's April 3, 2024. For today's episode mga boss, as requested sa itong buyer from Sikihor, may padimo niya ang pinakahinog na 2018 Toyota Hilux J 4x2 automatic transmission with 41,000 mileage only. So, this city drive, first owner. So, ato i-check mga boss, interior and exterior, including engine. So sir, good morning. Right now natakaron sa unit. So as we can see, hinog rigid kayo atong unit, exterior, makita nimo grabe ka hinog, and of course full of accessories na, 100% gas and go. So we'll start diri sa left side. So of course naka crystal clear iyang suga. Newly detailed na exterior, so fog lamp niya. So left side ta sir, mag-start. So as we can see, original paint, no scratch, no dents, absolutely 100% good as brand new atong unit. So stepboard niya sinargid kayo. So door lock, of course naka-accessories na. So 3M tint, dark outside, clear inside, naka-rin visor na siya with Hilux nga koan name. So front galigid, left side, of course 100% bagid kayo. Stock ang iyahang mags. So naka-change na din yung sir ba? Oh, naka-accessories na sir. So more or less mga 200 siguro ang pagpaad accessories ani sir, kay lisa naman siyang shock oh. So medyo naka-left at na gamay. So proceed ta diri sir. Likod nga kuan, rims and tires, of course 100%. Baga pagid kayo. Good as brand new rin atong unit sir. So proceed na diri likod. So ang iyang mga tail lights naka-accessories na, and ang iyang plate number na sa covered nga kuan, transparent nga plastic. Then proceed na diri right side. Sobra kay kahinog atong unit sir. So of course ligid na to. Bag-o rigid kayo. Iyang bid liner sir, sinaw rigid kayo. Bid liner. So of course iyang door lock, likod and front naka-accessories na. Stepboard. So as we can see, stepboard sinaw rigid kayo. So right side ligid ug rims takra. So naka-accessories na siya sir, naka-buswalker na siya. So grabe astig na gyud kay ang look sir. So sa front muni ang bumper niya. So actually chrome ni iyang kuan nya na say lining diri nga accessories. So dagdag po gipuwins na gisa sir. So muni ang front sinar gid kayo. Alright, proceed ta sa interior sir. So of course unsa kahinog ang exterior, how much more na ang iyang interior. So i-check natin interior sir. Sir, check na to interior. So ang original seat niya sir, naka leather seat cover na siya. So gamay na lang imong accessories ibutang ani pohon. So dashboard sobra kay kalimpyo. Touchscreen, monitor na siya. Of course aircon bugnaw gyud kaayo. So shifter nya na siya kuan sir, eco mode and power mode. So ang iyang mga cup holder. So steering wheel niya sobra kay kalimpyo. So actual mileage sir is only 40,866. So nasayo pog mention kaniya kay 41 man to. So actual sir nag-andar na ni siya, it's only 40,866. City drive, wa gyud bunog ang unit sir. So this is the front, this is the driver's area. So as we can see diri sa ceiling sir, limpyo kay kayo, nakaputos pa na siya plastic. So naka-plastic pag yun na siya. So proceed ta diri sa passengers corner sir. So naka leather seat cover na siya. Dali ra kay ni siya pagkuan sir, pag limpyo. Most especially na mga basa-basa, dili na ni hassle kay limpyo. So legroom niya spacious ra gid kayo with mating
original sa Hilux. So ni-release po nato ni, pwede na nato ni additional ugmating katong mga rubber. So this is the passengers area. So again akong utrohon og video ang driver's corner. So hinog ra gyud kay sir. Super kalimpyo, good as brand new condition. Actually naka-plastic pa gyud siya. So ceiling utrohon nako, i-focus na to, no stains, no kuan gyud na siya. Dirts or any kuan. Grabe kalimpyo. So exterior, interior, grabe kalimpyo sir. So proceed na to ang engine. Sir, of course, ang pinaka-importante sa tanan ang engine gyud. Kay mo gini dalang kinabuhi. So sir, check na to pag-ayo ang engine. So abog lang jud kamay, way problema, di malikayan, pero son i-release na to pohon. Engine detail, interior detailing, exterior detailing, kompleto na ta. So hinay-hinayo na to, nag-andar na sir. Grabe kahinog ang kuan sir, makina. Hilom rigid kaayo. So intact ra ato ang coolant, oil, newly changed oil, battery, bago rigid kaayo battery. So makita nimo gasinaw pag ato makina sir. So nag-andar, hilom rigid guys, smooth rigid kayo inandaran. So again, this is first owner sir. Why problema? First owner ani city drive ra, kasa maintain. Nya reason for selling ani sa first owner, of course nag-upgrade ra gyud, mo ra gyud na mostly sa mga reasons diri sir. So makina sir, grabe kahinog. So this is lowest in the market Toyota Hilux. Uban ani sir mga 1.2 pa ang posting, pero kani it's only 998,000. Nya negotiable pa gyud. So this is the engine sir ha. You know me the best, you know my worst, see me hurt but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again, I've been hurt so I don't trust.